એવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીશું ધોરણ 8માં આપણી નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં ભાગ નંબર 6ની અંદર સંસ્કૃત વિષયનું પાઠ નંબર 3 પ્રહેલિકા, જેના પાઠનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ, સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાના છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા છો तो चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी, वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। पाठ 3 मित्रों अहींया खेल महोत्सव आप्यो छे, भूल छे आपणे अहींया सुधारीने प्रहेलिका करीशुं, कारण के आपणो पाठ 3 छे ए तृतीय सत्रमां प्रहेलिका छे। प्रश्न 1 छे मित्रों, फकरो वांची प्रश्नोना जवाब आपवाना छे। अहींया तमे जोई शको छो एक सरस मजानो फकरो छे। आ फकरानी नीचे जे प्रश्न आपेला छे तेनो मित्रों आपणे जवाब लखीशुं। पहेलो प्रश्न छे, कपोतः कुत्र निवसति? तो जवाब आवशे कपोतः वनं निवसति। बीजू, कपोतः की क्षिपति? तो जवाब छे कपोतः पर्णक क्षिपति। तीजो, व्याघ्रः की करोति? तो जवाब छे व्याघ्रः बाणेन कपोतं मारयितुं प्रयत्नं करोति। चौथो प्रश्न छे, का वाघस्य चरणं दंशति? तो जवाब छे पीपलिका वाघस्य चरणं दंशति। 5, जलम इति शब्द से समानार्थी शब्द तो नीर, जलनो समानार्थी शब्द नीर छे। प्रश्न 2, अधो एटले कि नीचे आपेला शब्दनो उपयोग करी वाक्य बनावो। अहींया मित्रों रथ, रथनो आपणे उपयोग करी वाक्य बनावीए तो एषः सुवर्णस्य रथ अस्ति। एवी रीते नेत्रम, तो एनो उपयोग करीए तो एषः बालकस्य नेत्रम नीलमस्ति। बीजું છે सर्पः, तो सर्पः विषधरः अस्ति। त्रीजो शब्द छे मोहितः, तो अहींया थशे सः सुंदरया बालिकया मोहितः अस्ति। चौथुं छे काकः, तो काकः ऊर्ध्वं गच्छति। अने पांचमुं छे वातायनं, तो वातायननी अंदर थशे गृहे वातायनं मोठम अस्ति। प्रश्न मित्रों 3 छे, एनो अ छे संधि करो, जेनी अंदर मित्रों च वत्ता एव तो चेव। एवी रीते अल्प वत्ता आहार तो अल्पाहार। सूर्य वत्ता उदय सूर्योदय। भोजन वत्ता अंते तो भोजनांते थशे। एना पछी मित्रों जोईशुं संधि छूटी पाड़ो, जेनी अंदर मित्रों तमे उदाहरण पर जोई शको छो। बिल मिच्छन पन्न गह, एटले कि बिलम वत्ता इच्छनम वत्ता न वत्ता पन्न गह। एवी रीते पर्वताग्रे एटले कि पर्वत वत्ताग्रे। सूर्यास्तः सूर्य वत्ता अस्त। नास्ति तो न वत्ता अस्ति, तो आवी रीते थशे। प्रश्न मित्रों 4, गुजराती भाषामां तमने आवडता कोई बे उखाणा लखो। तो अहींया मित्रों आपणे गुजराती भाषामां लखी शकीए कि एक जनावर ईतुं पूछड़े पाणी पीतुं, तो एनो मतलब थाय छे दीवो। एवी रीते बीजुं उखाणुं छे, धोळा खेतरमां काळा दाणा, एटले के अक्षरो। प्रश्न मित्रों 5 छे, उदाहरण अनुसार रूपो लखो। अहीं मित्रों समुद्र, तो समुद्रेषु थाय। एवी रीते बालः, तो बालेषु। चिकित्सकः, तो चिकित्सकेषु। मनुष्यः, तो मनुष्येषु। कुंभकारः, तो कुंभकारेषु। श्लोकः, तो श्लोकेषु। एना पछी ब छे, उदाहरण अनुसार क्रियापद लखो। पठ तो पठन्ति थाय, तो वद तो वदन्ति। गच्छ तो गच्छन्ति। दा यच्छ तो यच्छन्ति। पश्य तो पश्यन्ति। ने लिख तो लिखन्ति। प्रश्न 6 मित्रों, उदाहरण अनुसार संस्कृत शब्दों लखवाना छे, जेम कि 4 मुखवाळुं तो चतुर्मुखः। एवी रीते पर्वतनी आगळ तो पर्वतम पूर्वः। पवनना वेगथी तो पवन वेगाति। मोकलायेली तो प्रेषिता। मुश्किल तो कठिन। अने बळद पर बेसनार तो गोंड मया सीतः। प्रश्न मित्रों 7 छे, अहींया नीचे आपेला श्लोकनो भावार्थ लखो। अहींया मित्रों आपेलो छे, काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पच्च लक्षणम। बराबर, तो मित्रों आ श्लोक है एना 5 लक्षणों आपेला है जे एक सारा विद्यार्थी होवा माटे आवश्यक है। जेनी अंदर मित्रों 5 एना अर्थ लखवाना है, जेमां काक चेष्टानो अर्थ गुजराती में काकनी जेम सावधानी और श्रद्धापूर्वक कार्य करवुं थाय छे। काक तेना विधेयमां सावध रहेतो अने कंईक अवलोकन करीने आगळ वधतो होय छे। ए रीते बकोह ध्यानम, तो बकनी जेम ध्यान में होवुं। बक जे रीते मात्र પાંજરે ज बैठो रहे छे अने ध्यान करे छे एम विद्यार्थी पोतानी शांति जाळवीने विचारशील रहेवुं जोईए। त्रीजुं छे श्वान निंद्रा, एटले के कूतरानी जेम ऊँघवुं। विद्यार्थी घणीवार मौन अने संपूर्ण आराम आपवानो अर्थ ऊँघवानो स्वरूपे जोईए। चौथुं छे अल्पाहारी, एटले के अल्प आहार करवो। वधु खावानो टाळो अने योग्य मात्रामां खावुं जोईए। 5, गृहत्यागी, एटले के घर छोड़ी जीवन जीवुं। विद्यार्थी घરની आसपासना विक्षेपोथी दूर रही आगळ वधवुं जोईए। आम आ 5 लक्षणों एक श्रेष्ठ विद्यार्थी तरीके जीवन यात्रा माटे मार्गदर्शक तरीके काम करे छे।
આગળ મિત્રો જોઈશું તમને અહીંયા આપેલો પ્રશ્ન 8નો આ છે ઉદાહરણ મુજબ વાક્યો મૌલિકતાથી લખવાના છે જેમાં અહમ પત્રમ પઠામી એટલે કે પત્રમ બરાબર પત્રમનું મિત્રો પત્રમ અનુસ્વાર આવશે માથે એના પછી પુસ્તકમ તો પુસ્તકમ માથે અનુસ્વાર આવશે ચિત્રમ માથે ચિત્રમ અનુસ્વાર આવશે આગળ જોઈશું મિત્રો અહીંયા મિત્રો ઉદાહરણ મુજબ વાક્યો મૌલિકતાથી લખવાનું છે બરાબર ઉદાહરણ આપેલું છે સહ ગૃહ કાર્ય કરોતી ગૃહ કાર્યમનું ગૃહ કાર્ય થયું એટલે વાક્યમનું વાક્યમ મંદિરમનું મંદિરમ ચલચિત્રમ તો ચલચિત્ર મૂકી અને વાક્ય બનાવવાના છે આગળ મિત્રો જોઈશું ઉદાહરણ મુજબ વાક્યો મૌલિકતાથી લખવાના છે બરાબર વયમ શ્લોકમ વદામ શ્લોકમ શ્લોકનું શ્લોકમ થયું એ રીતે મિત્રો ભોજનમનું અહીંયા ભોજનમ માથે અનુસ્વાર આવશે ક્રીડાનું ક્રીડા ને ભિક્ષા તો ભિક્ષા અનુસ્વાર આવશે આગળ જોઈશું મિત્રો આ જે વાત કરીએ આપણે તમારા પાઠ નંબર જે મિત્રો 3 છે બરાબર તેનો પાઠનું સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાયન પોથીના પાઠનું સોલ્યુશન આશા રાખીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા।